Porten navbati vagon 2011 888 94 18 سیارده 126 95,000 کسیم با سودا می شود. رفتیم سالن. نمودوی обшивка دو الکتروپاکت سنتر زمک هست. نمودوی سالن спальникаш هست. спальникаш потолок تازه. اینجا 156,000 تا пробегش گفتاست. теперь با اینجا چی داریم؟ кондиционер, обогрев сидения, обогрев боковинка, противотуманка, телефон, магнитола, скорость, механик. Почти что машина мене беркаш. Мене беркаш. Balonu средний холод. Yani peşe средний холод anda. Puştش هم توزی نقص منه دندانش های balonu زنده. balonu زنده نقص. balonu puşt. Güzel. Hatta mi direksiyon bu şey? Hiç mi? Assalamu alaikum. Assalam. Şuna nasıl sen? Ne oldu tarifede bana? این گپش ثانی بمونید یا؟ نه چوب گازدو sen koy bura. اول گازدو. Ha. گپمونم برات میاد. Ha. خوش دیدم. Так, вагон 2011 3894 18 100,000 ксим бо савдо мешавад. Метавонед занзид савдо кунед.